नमस्कार बंधुगण बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानको स्वागत। बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानको आसुथिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 रो हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। एही वर्षटी आपण मानक पई मंगलमय हेउ एवं आपणकर चलापथ कुसुमित हेउ एहा ही मोर ईश्वरक निकटरे एतिकी प्रार्थना। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियोटी मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आपणकर जदि मेष राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को स्किप न करी से थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं आपण जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करूथांती विश्वास करूथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए भिडियो रे आमे माने जानिबा आसुथिबा 2025 मसिया मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई किपरि रहिबो, ग्रह मानकर गोचर स्थिति आपन को किभଳି भाबरे फल प्रदान करिवो, एही आसुथिबा 2025 मसिया आम मानक पई कोन सब खुशीर दिन नेई करी आसु अछि, आमे माने एहा द्वारा किछि पाइबा ना एहा द्वारा किछि हराइबा ए सब विषय रे आजिर ए भिडियो माध्यम रे आमे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाकि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने ज्योतिष शास्त्र अनुसार चंद्रमा प्रति 2.5 दिन रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती, सूर्य प्रति गोटिए मासरे थरे राशि परिवर्तन करिथांती, शनि 2.5 वर्ष रे थरे राशि परिवर्तन करिथांती, राहु एवं केतु प्रति 1.5 वर्ष रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती एवं देवगुरु बृहस्पति प्रति 1 वर्ष रे थरे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। मात्र एही 2025 आसुथिबा 2025 मसिया रे 4 गोटी मुख्य ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि। देवगुरु बृहस्पति, शनि, राहु, केतु एही 4 गोटी मुख्य ग्रह निजर राशि परिवर्तन करिबाकू जाउछंती एवं एही 4 गोटी बड़ ग्रहंकर बा मुख्य ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबा द्वारा आपणकर जीवन उपरे दैनंदिन जीवन उपरे किभଳି भाबरे प्रभाव पड़िबाकू जाउछि, आपणकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति एही 2025 मसिया रे किपरि रहिबाकू जाउअछि से विषय रे आजिर ए भिडियो माध्यम रे आमे विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउची मेष राशि एवं मेष राशि रो राशाधिपति हेउचंदी मंगल देव। एही आसुथिबा 2025 वर्षटी मंगल देवंकर ग्रहंकर वर्ष। तेबे बंधु माने आपण माने जानि रखिबा उचित जे मेष राशि रे शनि 7.5 आरंभ हेबा पई जाउअछि एवं आपण माने जानती शनि 7.5 हेउ किंबा शनि 2.5 हेउ बहुत दुखदायक होइथाए, बहुत जंत्रणादायक होइथाए एवं एहा सहित आपणक पई किछि शुभ खबर मध्य नै करी आसुअछि। ए वर्ष राहु आपणको बहुत शुभ फल प्रदान करिवे। शनि खराब स्थिति रे थिले मध्य देवगुरु बृहस्पति आपणको शुभ फल प्रदान करिवे, गुरु आपणको आशीर्वाद प्रदान करिवे। तबे बंधु माने ग्रह मानकर राशि परिवर्तन जोगु कोन प्रभाव रहिबो मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक उपरे। तेबे बंधु माने शनि देवंकर राशि परिवर्तन जोगु जे कि आपणकर द्वादश भाव रे मीन राशि रे गोचर करिवे। 29 मार्च 2025 रे शनि आपणकर द्वादश भाव को चलन करिवे। एहा द्वारा मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर शनि 7.5 रो आरंभ हेबाकू जाउअछि एवं द्वितीय गोचरटी हेबो 15 मे 2025 रे देवगुरु बृहस्पतिंकर आपणकर तृतीय भाव रे गोचर करिवे बा मिथुन राशि रे गोचर करिवे। तृतीय भाव रे बृहस्पतिंकर गोचर शुभ बोली माना जाइथाए। 19 मे 2025 रे राहु आपणकर एकादश भाव रे बा कुंभ राशि रे गोचर करिवे। केतु आपणकर पंचम भाव रे बा सिंह राशि रे गोचर करिवे। तेबे बंधु माने एबे आसंतु जानिबा ग्रह मानकर गोचर स्थिति को नै मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानकर जीवन रे एही आसुथिबा 2025 वर्ष रे कोन सब घटिबा को जाउअछि। बंधु माने एही आसुथिबा 2025 मसिया रे मेष राशि रो व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत सफलतार वर्ष हेबा पई जाउअछि। वर्षर आरंभ रु आर्थिक क्षेत्र रो
ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସାଥ ଦେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଖୋଜୁଥିବା ମନପସନ୍ଦର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭଲ ସଫଳ ବ୍ୟବସାୟୀ ବୋଲି ପରିଚିତ ହେବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ଏବେ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଶନିଙ୍କର ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି ଏବଂ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କର ଇନକମର ବାଟ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦିଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2025 ମସିହାରେ ମେଷ ରାଶିର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ। ଏହି 2025 ବର୍ଷଟି ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅନେକ ନୂଆ ଉପଲବ୍ଧି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉନ୍ନତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବକ୍ରି ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ କରୁଥିବା ବିଜନେସରେ ବା ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଚାକିରି ବାକିରିର ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ରାହୁଙ୍କର ଗୋଚର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଇନକମରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଧନ ଲାଭର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ଆପଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। 2025 ମସିହାର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁଖ ସୁବିଧା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ମାନ ସମ୍ମାନ ବା ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଋଣ କରଜରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଋଣ କରଜ ବା ଧାର କରଜ ରହିଥିଲା ତାହା ଆପଣ ଏବେ ସୁଝିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷଟିରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିବାର ନୂତନ ସ୍ରୋତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷର ଶେଷ ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ 2025 ମସିହାରେ। କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଆସୁଥିବା ନୂଆବର୍ଷ 2025 ମସିହାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫର, ମେଡିକାଲ, ମିଡିଆ, ବ୍ଲଗିଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ଚାକିରିର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ MNC କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ତ 2025 ମସିହାର ଶେଷ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଶୁଭ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଆସୁଥିବା 2025 ମସିହାରେ।
तेबे बंधु माने स्वास्थ्य दृष्टि देखिबाकू गले एही आसुथिबा 2025 वर्षटी बहुत भल रहिबो। आपनको छोट मोट स्वास्थ्य समस्या देखा देई पारे किंतु कोनोसी बड़ समस्या आपनकर स्वास्थ्य रे देखिबाकू आपण पाइबे नाही। आपनकर स्वास्थ्य एही आसुथिबा 2025 मसिया रे सर्वोत्तम रहिबो। आपण बाहर खाद्य पेय ठारू टिके अवॉइड करिवे बा दूरे रहिबे। वर्षर आरंभ रु ही आपनको पई बहुत भल रहिबो। देवगुरु बृहस्पतिंकर शुभ दृष्टि पई आपनकर मन आध्यात्मिकता आडकू गति करि पारे एवं आपनकर मन रे पवित्रता विचार आसीबो। आपण निजको धार्मिक कार्यकलाप रे नियोजित करि पारंती। एबे आसंत जानि नेबा आपनकर प्रेम जीवन किपरि रहिबो ए आसुथिबा 2025 वर्ष रे। तो 2025 वर्षटी आपनकर प्रेम जीवन पई बहुत ही भल रहिबो। वर्षर आरंभ रु ही आपनको पारिवारिक सुख प्राप्ति हेबो। आपनको आपनकर पर्सनल लाइफ रे शांतिर स्वाद मिलिबो। जे माने विवाहित अछंती सेमानकर जीवन बहुत भल रहिबो। आपण एवं आपनक जीवन साथी सहित तालमेल बा बुझाबना ठीक रहिबो। आपनक भितरे भल पाइबा वृद्धि हेबो एवं आपण दुई जण मिसी एही वर्ष कोनोसी भल प्लानिंग मध्य करि पारंती। एहा छडा आपनकु प्रत्येक क्षेत्र रे आपनकर जीवन साथी सहयोग मध्य प्रदान करिवे। एही नुवा वर्ष आरंभ रु ही आपनक भितरे पूर्वरु चालिथिबा मतभेद बा मनमनांतर ए सबुर अंत घटिबो। जदि आपण लव मैरिज करिबा पई चाहुचंती तेबे आपनक परिवार आपनकु स्वीकृति देबे बा विवाह करिबा पई प्रस्ताव देबे। 2025 मसियार मध्य भागरे आपनकर परिस्थिति किछिटा बदली जाई पारे। केतुंकर गोचर आपनकर पंचम भाव उपरे हेबारु संपर्क रे आपनकर फाट टिके सृष्टि हेबो। वर्षर शेष भाग को आपनकर परिवार मध्य रे कली झगड़ा भली समस्या सृष्टि हेबो। जे माने प्रेम संपर्क रे अछंती सेमानकर पई वर्षर मध्य भाग समय बहुत भल रहिबो। मात्र एहा परे वर्षर शेष भाग को आपनक प्रेम जीवन रे टिके कलह देखा देई पारे। तेबे आपण टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण कदापि छोट छोट कथा को नै आपनक प्रेम बा प्रेमिका सहित कली झगड़ा करंतु नाही बा डाउट्स क्रिएट करंतु नाही। तेबे बंधु माने एही आसुथिबा 2025 वर्षर शनि 7.5 प्रथम चरण आरंभ हेबा पई जाउ अछि। सेथि पई आपण प्रत्येक मंगलवार दिन हनुमानंकर पूजा अर्चना करंतु। आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ अवश्य करंतु एवं उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु एवं शनिवार दिन आपण काऊ किंबा कुकुरंकु किछि रुटी खाइबा पई दियंतु। जदि आपण ए सब प्रतिकार गुडिक करंती तेबे एही वर्ष आसुथिबा अशुभत्व गुडिक किछि मात्रा रे खंडन होई आपनको शुभ फल प्राप्ति होई पारिबो एवं शनिक द्वारा मिलुथिबा अशुभ प्रभाव किछि मात्रा रे खंडन होई पारिबो एवं आपण टिके भल कर्म करिबा पई चेष्टा करंतु एवं शनि देव हेउचंती न्यायर दाता एवं कर्म फल दाता। आपण सर्वदा उचित मार्ग रे रहिबा पई चेष्टा करंतु। आपण जेते पारिबे निशा द्रव्य ठारू दूरेई रुहंतु। आपणक पई बहुत भल हेबो। आमिष भक्षण मिछ कथा कहिबा किंबा काहाको ठकिबा काहाको अपमान करिबा चोरी करिबा ए सब कार्य ठारू आपण दूरेई रुहंतु। नचेत शनि दशा आपणक पई बहुत क्षतिकारक साब्यस्त होई पारे। जदि आपण ए सब को दूरेई रखी आपण कर्म को ठीक रखंती बा सठिक मार्ग रे चलंती तो निश्चिंत भाव रे शनिदेव आपण को शुभ फल प्राप्ति करिवे। तेबे बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो एही वर्षटी मंगलमय हो एहा ही मोर ईश्वरक निकट